Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Iwamid On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita minal zulumati ila nuraidinul Islam. Selanjutnya marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu halaman 498 surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah Makiyatun. Surat Al-Ghasyiyah turun di kota Makkah, Situn wa Ishrun. Ayatnya ada 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Qad ataka hadisul ghasyiyah al-qiyamah. Li'annaha tughasyi al-khalaik bi ahwaliha. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Amilatun nasibah. Yawma idzin abbar biha aniz zawad. Fil mawdi'aini. Khasyiah zalilah amilah nasibah. Zatu nasabin wa ta'abin bisalasil wal aglar. Ini gambaran hari kiamat. Tusla narun hamiyah. Tusla bidammi ta'i wa fathiyah. Tusla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Syadidil hararah. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. Huwa naw'un minasyauki la tar'ahu dabatun li khabsihi la yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah hasanah li sa'iha fid dunya bitta'at. Jadi orang-orang yang di dunianya melakukan taat, wajahnya itu bagus ketika di hari kiamat. Radiyah fil akhirat lamma ra'at sawabahu fi jannatin aliyah. Dia ridho di akhirat ketika melihat pahala atas amal yang dilakukan fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, hisan wa ma'nan. La yusma'u bil ba'i wa ta'i fiha laghiyah. Ay nafsun zatu laghwin ay hadiyan minal kalam. Fiha ainun jariyah. Bil ma'i bima'na uyunin fiha sururun marfu'ah. Zatan wa qadran wa mahalan. Wa akwabun agdahun la ura laha. Mawdu'ah ala hafatil uyun. Mu'addah li syurbihim wa namarikuh. Wasa'id masfufah ba'duha fi jambi ba'din yustanadu ilaiha wa zarabiyu busutun tonafis laha khomlun mabsusah afala yang duruna ay kufaru makkata nazra tibarin ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah orang-orang kufar Makkah itu tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Jadi Allah Maha Kuasa. Onta itu hewan yang kuat di padang pasir, kuat menahan haus, ya. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana langit diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat,
Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana gunung menjadi patok bumi, kemudian eh, eh, bumi dibeber luas. Busitat fayastadilluna biha ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa sudirat bil ibil li'annahum ashaddu mulabasatan laha min ghairiha wa qawluhu sutihat dohirun fi annal ardo sathun wa alaihi ulama'u syar'i la kurah kama qalahu ahlul hay'ah wa illam yang ruknan min arkani syar'i fadzakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir fadzakir hum ni'amallah wa dala ila tauhidihi innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir wa fikiratin bisad badla sin ay bimusallitin wa hadha qabla al-amri bil jihad illa lakinna man tawalla a'rada 'anil iman wa kafara bil Qur'an fayu'azibuhu Allahu al-'azab al-akbar azab al-akhirah wal asghar azab ad-dunya bil qatli wal asri inna ilayna iyabahum ruju'ahum ba'dal mauti summa inna alaina hisabahum jazaa'ahum la natrukuhu abadah. Surat Al-Fajr makiyatun aw madaniyatun salasun. Surat Al-Fajr ada 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri ay fajri kulli yaum wa layalin ashar ay ashri dhil hijjah wa syaf'i ay az-zawji wal watr bi fathil wawi wa kasriha lughatan al-fardi. Jadi fajri kulli yaumin fajar. Jadi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka. Wal watri bi fathil wawi wa kasriha lughatan al-fardi. Wal laili idza yasar muqbilan wa mudbiran. Hal fi dzalika ay al-qasam qasamul lidhi hijar. Aklin wa jawabul qasam mahdufun ay la tu'azzabanna ya kufara Makkah. Alam taro ta'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad iram hiya adul ula fa iram adfu bayanin au badal wa muni'a asarfu lil ilmiyah wa ta'nis zatil imad hayatul kana tulut tawil minhum arba'u mi'ati zira'. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad fi batshihim wa quwatihim wa samud alladhina jabu qatawa as-sakhra jam'u sakhratin wa takhuzuha buyutan bil wadi wadil qura wa fir'auna zil autad kana yatidu arba'ata autad yashuddu ilaiha yadai wa rijlai man yu'adzibuhu alladzina taghaw tajabbaru fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad al-qatla wa ghayruhu fasabba alaihim rabbuka sawta azab naw'a azab inna rabbaka labil mirsad yursidu a'mal al-ibad fala yafutuhu minha syai'un liyujazihim 'alaiha. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengintai, melihat amalnya hamba, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, semuanya akan mendapatkan balasannya. Fa'amal insanu ayal kafir idza mabtalahu ikhtabarahu rabbuhu fa'akramahu bil mal wa ghairihi wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara dayaqa alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kala rad'un ay laisa al ikram bil ghina wal ihana bil fakri innama huwa bit ta'ah wal ma'siyat wa kufaru makata la yantabihuna lidzalika bal la yukrimuna al yatim
la yuhsinuna ilaihi ma'zinahum aw la yutunahu haqqahu minal miras wa la yakhudduna anfusahum wa la ghairahum ala ta'am ay it'amil miskin wa yakuluna turasa al miras akla lamma syadidal sadidal limami nasiban nisa wasibyan minal miras ma'a nasibihim minhu au ma'a malihim wa yuhibbuna al-mala hubban jamma ay kasiran fala yunfikunahu wa fi qira'atin bil fawqaniyati fil af'al al-arba'ah kalla rad'un lahum an zalika idza dukatil ardu dakan daka zulzilat hatta yanhadima kullu bina'in 'alaiha wa yan'adimu wa ja'a rabbuka ay amruhu wal malaku ay al malaikatu sofan sofa halun ay mustafina au zawi sufufin kasirah wa ji'a yawma idzin bi jahannama tuqadu bi sab'ina alfi zimamin kullu zimamin bi aidi sab'ina alfa malak laha zafiru wa taghayyud yawma idzin badalun min idza wa jawabuha yatazakkarul insan ay al-kafiru ma farata fihi wa anna lahu zikra istifamun bimakna nafi ay la yanfa'uhu tazakkuruhu zalik yaqulu ma'a tazakkurihi ya ditambih laitani qaddamtu al-khair wal iman li hayati at-tayyibah fil akhirah aw waqta hayati fid dunya fa yawma idzin la yu'adzibu bikasri dzal adzabahu ay Allah ahad ay la yakilhu ila ghairihi wa kadza la yusiku bikasri sa wa saqahu ahad wa fi qira'atin bi fathi dzal wa sa fadumiru azabahu wa wasaqahu lil kafir wal ma'na la yu'adzibu ahadun misla ta'zibihi wa la yusiku misla isakihi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang iman, yang aman, kembalilah kepada Tuhanmu, ridho dengan mendapat pahala dan diridhoi di sisi Allah dengan amalmu. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ay al-aminah wa ya al-mu'minah irji'i ila rabbiki yuqalu laha dzalika indal mauti ay irji'i ila amrihi wa iradatihi radiyatan bisawab mardiyah indallah bi amalika ay jami'atan bainal wasfaini wa huma halani wa yuqalu laha fil qiyamah fadkhuli fi jumlati ibadi as-salihin wadkhuli jannati ma'ahu. Jadi nafsu itu ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah ya ayyatuhan nafsul inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu lebih banyak mengajak kepada keburukan, ya. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi nafsu amarah, nafsu yang lebih banyak mengajak kepada keburukan, itu kalau kemudian kita senantiasa mujahadah, riyadah, melatih nafsu, melatih jiwa, kemudian juga mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, untuk kemudian agar mau diajak taat, kemudian nafsu itu betul-betul taat dan ibadah kepada Allah, maka itulah yang disebut nafsu al-mutmainnah, yang dipersilahkan untuk masuk ke surganya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam hambaku yang soleh, masuklah ke surgaku bersama mereka. Jadi
irji'i ila rabbiki yuqalu laha zalika indal mauti irji'i ila amrihi wa iradatihi radiyatan bisawab mardiyah indallah bi amalika ay jami'atan bainal wasfaini wa huma halani wa yuqalu la fil qiyamah wadkhuli fi jumlati ibadis salihin wadkhuli jannati ma'ahum. Jadi surganya malah disuruh sama Allah kalau jiwa kita jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Surat Al-Balad Makiyatun. Surat Al-Balad turun di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. La zaidah uqsimu bihadzal balad. Maka wa anta ya Muhammad hillun halalun bihadzal balad. Bi'aya hillalaka fatuqatilu fihi. Wa qad anjazallahu lahu hadzal wa'da. Yaumal fathi fal jumlatu i'tiradun bainal muqsam bih wa ma'utifa alaih wa walidin ay Adam wa ma walad ay zuriyatahu wa ma bima'na man laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku menciptakan manusia dalam kesulitan ay al jinsa fi kabad nasobin wa syiddatin kesulitan, rekoso, susah yukabidu masaibad dunia wa syadaibal akhirat, yaitu menghadapi musibah di dunia dan beratnya di akhirat. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku telah menciptakan manusia dalam kesulitan, ya. Jadi la tastagribuku al-aqdar madumta fi hadhihi dar. Janganlah kamu menganggap asing datangnya sesuatu yang menyusahkan selama kamu berada di dunia ini. Kalau di dunia ini kadang selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayah sabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain walisana. Ya, saya lanjutkan. Ayah sabu ayah dunu al insanu qawiyyu Quraisyin wa huwa abul ashad bin kaldah bikuwatihi an khaffafatun minas saqilah wa ismuha mahdufun ay annahu la yaqdiru alaihi ahadun wallahu qadirun alaihi yaqulu ahlaktu ala adawati Muhammad malal lubada kasiran ba'duhu ala ba'din. Ayah sabu al ay annahu lam yarahu ahad fima anfaqahu fa ya'lamu qadrahu wallahu alimun biqadrihi wa innahu laysa mimma yutakassaru bihi wa mujazihi ala fi'lihi as-sayyi. Alam naj'al istifhamu takririn ay ja'alna lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain bayanna lahu tariqal khair wa syar fala fahala tahamal aqabah jawazaha wa adraka alamaka ma al-aqabah allati yaktahimuha ta'zimun li sya'niha wal jumlatu i'tiradun wa bayyana sababa jawaziha biqaulihi fakku raqabah minar riqi bi an ataqaha au it'amun fi yaumin di masgobah maja'ah yatiman za makrobah korobah au miskinan za matrobah ilusukin biturab li fakrihi wa fikiratin badal al-fi'laini masdarani marfu'ani mudhaful awal li raqabah wa yunawwan wa ahsani fayuqaddaru qabla al-aqabah iktiham wal qira'ah al-mazkurah bayanuhu summa kana adfun ala iktahama
wa summa li tartib az-zikri wal makna kana waqtal iktiham minal ladzina amanu wa tawasaw awsa ba'duhum ba'dan bis-sabri wa tawasaw bil marhamah ar-rahmah alal khalqi ulaika ay al-mawsufuna bihadhihi sifat ashabul maimanah ay al-yamin walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah ay ashimal alaihim narum mursadah bil hamzi wal wawi badlahu mutsbiqah. Surat Wasyamsi makiyatun khamsa asyrah ayat. Surat As-Sams turun di kota Mekah, ada 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha wa syamsi wa duhaha dawiha wal qamari idza talaha tabi'aha tali'an inda ghurubiha wan nahari idza jallaha birtifaihi wal laili idza yaghshaha yughatiha bi zulmatihi wa idza fi salasati li mujarradi zarfiyah wal amil fiha fi'lul qasam was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha bastiha wa nafsin bimana nufusin wa ma sawaha fil khilqah wa ma fi salasati masdariyah au bimana man fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha bayyana laha tariqayil khair wa syarri wa ukhira at-taqwa ri'ayatan li ru'usil ayi wa jawabul qasam qad aflaha man zakkaha. Beruntung sekali orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, toharoha minaz zunub, dibersihkan dari dosa-dosa, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diberi ilham, diberi potensi fujur wa taqwa. Fujur itu berbuat jahat dan berbuat takwa, berbuat buruk dan berbuat baik. Jadi manusia itu ada potensi melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Tinggal bagaimana jiwanya, dirinya itu kendalikan oleh hati, apakah kemudian diarahkan untuk melakukan takwa atau melakukan keburukan. Jadi dalam diri seseorang itu ada potensi melakukan hal yang positif dan hal yang negatif. Maka beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dari dosa, merugilah orang yang mengotorinya dengan perbuatan maksiat. Wa qad khaba khasira man dasaha asfaha bil maksiat wa asluhu dasaha ubdilatis sinu as-saniyah alifan takhfifan kadzabat samudu rasulaha sholihan bitaqwaha bisababi tughyaniha idzim ba'sa asra'a ashqaha wa ismuhu kudar ila akrin naqati biridahum faqala lahum rasulullah sholihun naqatallah aidaruha wa suqiyaha syurbuha fi yaumiha wa kana laha yaumun wa lahum yaumun fakazzabuhu fi qawlihi zalika anillah al-murattab alaihi nuzulul azabihim in khalafuhu faqaruha qataluha liyaslama lahum ma'u syurbiha fadamdama atsbaqa alaihim rabbuhum al-azab bi zambihim fasawaha ay adamdama alaihim ay ammahum biha falam yuflit minhum ahadan wala bil wawi wal fa'i yahsu ta'ala uqbaha tabi'atha. Surat Al-Lail Makiyatun. Surat Al-Lail turun di kota Mekah, ada 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wal-laili idza yaghsha
bizulmatihi kullama baina as-sama'i wal ardi wan nahari idza tajalla takshifu wa zahara wa idza fil mawdi'aini li mujarradi zarfiyah wal amilu fiha fi'lul qasam wa ma bima'na man au masdariyah khalaqaz zakara wal unsa. Ya Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan Ibu Hawa, Adam wa Hawa wa kulla zakarin wa kulla unsa wal khunsa mushkil indana zakarun au unsa indallahi ta'ala fayahnasu bitaklimihi man halafa la yukallimu zakaran wala unsa inna sa'yakum amalakum la syatta mukhtamilun fa'amilun lil jannah bitta'at wa amilun lin nari bil ma'siyat fa amma man a'ta haqqallah wa taqa Allah wa saddaqa bil husna ay bila ilaha illallah fil mawdi'aini fasanu yassiruhu lil yusra lil jannah. Barang siapa memberikan haknya Allah, bertakwa kepada Allah, membenarkan kebaikan yaitu la ilaha illallah, maka aku akan memudahkan kepadanya kepada kemudahan yaitu surga. Wa amma man bakhila bihaqqillah wastaghna an sawabihi wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu nuhayyi'uhu lil usra linnar wa ma nafiyatun yughni anhu maluhu idza taradda finnar inna alaina lal huda litabyini tariqil huda min tariqid dolal liyumtasala amruna bisulukil awal wa nahina an irtikabis sani wa inna lana lal akhirah wal ula ay ad-dunya faman talabahuma min ghairina faqad akhta'a fa'andartukum khawaftukum ya ahla makkah naran talazza bihadfi ihdata aini minal asli wa quriya bisubutiha ay tatawaqadu la yaslaha yadkhuluha illa al-ashqa bima'na syaki allazi kazzaba an-nabiyya tawalla anil iman wa hadzal hasru mu'awwalun liqouli ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha fayakunu al-muradu asfiliyal mu'abbada wa sayujannabuha yub'adu anha al-atqa bima'na attaqi alladhi yu'ti malahu yatazakka mutazakiyan bihi 'inda Allah ta'ala bi ayukhrijahu lillahi ta'ala la riya'a wa la sum'ata fayakunu zakiyan 'inda Allah wa hadza nazala fi Siddiq radhiyallahu anhu lamma ishtara Bilalan al-mu'azzab ala imanihi wa ataqahu faqala. Jadi Bilal itu ketika ketahuan beriman kemudian disiksa. Artinya itu menunjukkan bahwa Bilal itu sangat berpegang teguh kepada keimanannya apapun yang dihadapi. Wa ataqahu faqala al-kufar innama fa'ala zalika liyadin kanat lahu 'indahu fanazalat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la illa lakin fa'ala zalika ibtigha'a wajhi rabbil a'la ay talaba sawabillah wala sawfa yarda bima yutahu minas sawab fil jannah wal ayatu tashmulu man fa'ala misla fi'lihi radhiyallahu ta'ala anhu fayub'adu 'anil nar wa yusabu. Surat Wadduha. Surat Wadduha turun di kota Mekah, ada 11 ayat. Walamma nazalat tabbara sallallahu alaihi wasallam akhiraha fasunna takbir akhiraha wa ruya al-amru bihi khatimataha wa khatimatu kulli suratin ba'daha wallahu wa huwa Allahu akbar aw la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Wadduha ay awalan nahar au kullahu, wal laili idza saja, ghata bi zulamihi au sakana, ma wadda'aka tarakaka ya Muhammad rabbuka wa ma qala, abghadaka nuzila hadza lamma qala al-kuffaru inda ta'akhuril wahyi anhu khamsata asyara yauman inna rabbahu wada'ahu wa qalahu walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Maka kita harus senantiasa menyiapkan kehidupan di akhirat. Lima fiha minal karamat laka minal ula ayat dunya, wala sawfa yu'tika rabbuka fil akhirat minal khairat atau anjazila fatardo. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar ila huna tamma jawabul qasam bimus bimus bataini ba'da manfiyaini alam yajidka istifhamu takririn ay wajadaka yatiman bifabdi abika qabla wiladatika au ba'dahu fa'awa bi'andam maka ila ammika Abi Talib wa wajadaka dolan amma anta alaihi al'an minasyariati fahada ay hadaka ilaiha wa wajadaka ailan faqiran fa'agnaka bima qana'aka bihi minal ghanimah wa ghairiha. Wa fil hadis laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafas, yang namanya kaya bukan karena banyaknya harta, tapi yang namanya kaya itu kayanya hati, ya. Itu adalah qanaah, ya. Yang namanya kaya bukan karena banyaknya harta, tapi hati merasa cukup atas pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amal yatima fala taqhar bi akhdi malihi aw ghairi zalika, wa amma sa'ila fala tanhar tasjuruhu li fakrihi, wa amma bi ni'mati rabbika alaika bin nubuwati wa ghairiha fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Alaika bin nubuwati wa ghairiha akhbir wa hudifa dhamirhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al riayatan lil fawasil. Jadi menceritakan kebaikan kita itu ada dua motivasi. Kalau motivasinya sombong, ujub, membanggakan diri, itu tidak boleh. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakan, karena bersyukur kepada Allah agar diteladani oleh orang lain, maka itu boleh. Tapi kalau untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri, itu yang tidak boleh, ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Alam Nashrah makiyatun, samanu ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah istifhamu takririn ay syarahna laka ya Muhammad sadrak bin nubuwati wa ghairiha wa wada'na khatatna anka wizrak alladhi anqadha zahrak asqala zahrak wa hadha ka qawlihi ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa rafa'na laka zikrak ya antuzkara ma'a zikri fil adhan wal iqamah wat tasyahud wal khutbah wa ghairiha. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Jadi hidup itu tidak terus sulit, akan datang masanya mudah. Hidup tidak terus mudah, kadang juga ada kesulitan. Ya seperti itulah kehidupan. Fa inna ma'al usri yusra, asyiddah, yusra ay as-suhulah. Fa inna ma'al usri ay asyiddah, yusra, suhulah.
Jadi masalah itu kalau memang belum nemu solusinya itu ya kayak bisul, kayak udun yang belum waktunya meletus itu. Jadi masih teng teng teng, masih pusing di kepala. Tapi kalau sudah waktunya bisul atau udun itu meletus ya meletus. Masalah kalau sudah waktunya nemu solusi itu ya ada solusinya. Tapi kalau belum nemu solusi itu ya pusing kita mikirkannya. Gimana? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kufari shiddatan summa hasala lahu al yusru binasrihi alaihim fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta minas salat fansab at'ib fid du'a wa ila rabbika farghab ay tadarra. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wal zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin Makiyatun au Madaniyatun Samanu ayat. Surat At-Tin ada 8 ayat. Wattini waz-zaitun ay al-ma'kulaini au jabalaini bisyam yumbitani al-ma'kulaini wa turi sini ay al-jibal alladhi kalamallahu ta'ala alaihi Musa wa ma'na sinin ay al-mubarak awil hasan bil ashjar al-musmirah wa hadzal baladil amin. Maka li amin nafsi fiha jahiliyah wa islaman laqad khalaqnal insana ay al-jinsa fi ahsani taqwim ta'dilin bi surati summa radadnahu fi ba'di afradi asfala safilin inayah anil haram. Laqad khalaqnal insan, aku menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian setelah itu dikembalikan kepada kondisi yang rendah. Kinayatun anil haram wa du'fi. Ini adalah kinayah bahwa setelah kita dijadikan dalam sebaik-baik bentuk, setelah itu kita dijadikan tua, lemah ya. Fa yanqusu amalul mu'min an zamanis syabab wa yakunu lahu ajruhu biqaulihi ta'ala illa ay lakinil ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun khairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Maktu wa fil hadis idza balagu al mu'min minal kibari ma yu'jizu anil amal kutiba lahu ma kana ya'malu fama yukazzibuka ba'du biddin ay fama yukazzibuka ayyuhal kafir ba'du ay ba'da ma dzukira min khalqil insan fi ahsani suratin summa raddu ila al-ardalil umri adali alal kudrati alal ba'si biddin bil jaza' al masbuk bil ba'si wal hisab ay ma yaj'aluka mukadziban bidzalika wala ja'ila lahu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jadi Allah itu hakim yang paling adil. Kalau di dunia ada yang adil, ada yang tidak adil. Ay huwa aqdul qadin wa hukmuhu bil jaza' min zalika wa fi hadisin man qara'a wattin ila akhiriha falyakul bala wa ana ala zalika minasyahidin. Suratu Iqra.
Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah mungkin tinggal 1 atau 2 kali pertemuan. Kita tafsir Jalalain ini insya Allah sudah hatam. Ini sudah ayat-ayat akhir ini. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa jami' amalina wa amalil muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ya dadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basitul ladhi yabsutu rizqa liman yasha' wa busut alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika بغير منة مخلوق بمهد فضلك يا رحمن اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ولا تهدرهم وافقهم بطاعتك وطاعة رسولك ورسولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.